kaduhang klase nga kape. Sabi tawag ani Excelsa, robusta, maglibog kung kuanin god kay katong usa ganina nga akong gibidyohan, gagmay to siya dahon. Ya gagmay pud siya og bunga. Nya ang kare dagko og dahon pero dagko pud og bunga. Pero pareha ra ni siyang kape ha. Na taas kayo. Di kahinog ana og di butangan na siya hagdanan. Nya guay hagdanan, putlo na lang gyud. Pero na ako nakitang orchids. Try ako nang kuhaon ng orchids ron. Intang madala na siya. No, sa una, ari ko diri sa una, nagdala ko orchids sa Cebu, nadala man ako kay nagbarko ko. Pero kung dadon ni siya og Manila, di gid ni madala. Kay bawal man. Labi nag mag-eroplano na kape lang gihapon ni siya. Ganina nga akong gibidyuhan, gagmay to siya nga dahon. Karon dagko nga dahon niya, di ba? Mo ni kape diri sa Pangkal. Okay, bye. Kay magtapas na may og tahiti. Kunting kape pud ni, mo ni operasyon pud sila og og kape. Nato nga hinog na ganing ibabaw nga hinog ni siya. Mo ni siya ang dagko og dahon. Naglibog ko asa Excelsa og robusta ani ba. Ang katong gagmay ganina dahon. Kape gahapon to kini dagkog dahon. Dagko pud og bunga. Ha, yakutasan ko. Bye. Ano siya?